Muy buenas mis discípulos, bienvenidísimos una vez más al canal, gente. Vamos a ir empezando ya mismito con esto. Empezamos, gente. Bienvenidísimos una vez más al canal, mis discípulos. Aquí estamos, nuevo y poderoso directo de The Witcher 3. Gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimo Chos. Bienvenidísimo Zarfet, canjeando el fragmentito de título, llegando con todo el ejército de 3 Love Mate. Chos, puesto exclamación tongo. Yo creo que porque yo lo he puesto también antes, o no sé si por lo mismo, lo ha puesto por la gracia de Dios, no tengo ni idea. Y es que estaba probando antes de iniciar directo cositas de los comandos. Es que lo he visto. Vale, y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado bien. Es que... bueno, o sea, Tongo... para los moches, Tongo mod. Para los moches, Tongo mod. Tongo. Esa, ahora sí, Tongo. sí. Es que he tenido que, a veces el Streamlabs, cuando le da la gana, te pide reiniciar el token de Streamlabs y no sé qué, que está conectado con Twitch y todo esto para que vaya bien. Y antes de iniciar directo lo he querido probar para ver si funcionaban los comandos. Por eso he puesto Tongo. No se me ha ocurrido nada más. Mira que tengo comandos, pues... pues tengo que poner yo exclamación Tongo, gente. Si es que de verdad, mira que tengo comandos y tengo que poner el de Tongo. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy seguramente sea el último directo, ¿vale? El último directo antes de irme a Ámsterdam y volver porque si abro directo supongo que será... el 13 de septiembre o ya el 14 de septiembre, ¿vale? No tengo ni idea. Uno de estos dos días es el que voy a abrir directo. Así que seguramente hoy sea el último. Mañana igual también, no lo sé, ¿verdad? Pero por si acaso, hoy es el último día. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser centrarnos en pues todo lo que podamos avanzar en la campaña principal de The Witcher 3. ¿Vale? Contratos ya no nos quedan, secundarias no nos quedan. Hay alguna misión que he visto, pero que no la vamos a hacer porque es un rollo de coleccionable o que simplemente te explica, pues, tonterías que no tienen argumento ni historia ni nada, ¿vale? Son simplemente, pues, hacer localizaciones como hemos hecho, pues, a lo largo de estos 37 directos pasados que hemos jugado, ¿vale? O sea, no tiene más. Entonces, lo único que nos queda por hacer es avanzar en la campaña. Vamos por la mitad, ¿vale? Vamos por la mitad de la campaña de este segundo DLC.
no lo vamos a terminar porque es imposible, son muchas misiones las que nos faltan, ¿vale? Entonces igual nos quedarán pues 2, 3 directos, no creo que más, ¿vale? Yo creo que en 2, 3 directos, 3 directos yo creo que lo podemos dejar todo terminado, pero esto será la vuelta de vacaciones, ¿vale? Que como digo, aún estoy dudando de si al volver ponernos con Assassin's Creed Mirage o ya que de salida no lo podemos jugar porque no vamos a estar aquí, pues lo que hacemos es acabar de Witcher, hacer 2, 3 directitos lo que nos vaya a durar y ya luego pues ponernos con el nuevo juego. Yo creo que vamos a hacer eso directamente y ya está. Vale, a todo esto acordaros que cuando vuelva de vacaciones faltarán un par de semanitas para hacer el especial y toda la info la tenéis en Discord. Vale, gente, voy a ir iniciando The Witcher y nos ponemos al lío. A ver cuánto podemos aguantar. Yo creo, o sea, por duración de... O sea, por duración. Por cantidad de misiones que nos faltan. Voy a quitar la música también. Uy, perdón. Por cantidad de misiones que nos faltan, yo creo que llevamos la mitad de la campaña principal. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Pues que alguna misión sea más corta o alguna más larga. Entonces, pues igual se alarga o se acortan los directos que nos faltan, no lo sé. ¿Vale? Ya iremos viendo. De momento vamos por la mitad, ¿vale? Vamos a seleccionar la misión. Vamos a ver el resumen que nos pone para recapitular un poco por dónde nos habíamos quedado, porque hace como... Bueno, ayer creo que hicimos un poquito de campaña, pero muy poco, así que hace como 2 directos que no seguimos con la campaña principal. Y mejor ver por dónde nos habíamos quedado. A ver, esta es la nueva misión, ¿vale? La campaña, dime quién te limpia las botas y te diré quién eres. Dice, fue una dura experiencia para Regis, un gran sacrificio podría decirse. Pero obtuvieron el último ingrediente necesario para reverberación y el vampiro pudo preparar el extracto. Gerald tomó una dosis y las visiones se sucedieron. Vio a Deadlaugh, que es el asesino que está matando a todo el mundo. Vio, que es el vampiro también. Vio a Deadlaugh reunirse y hablar con un joven limpiabotas. Después el brujo y el vampiro partieron en busca del chico. Vale, esta es la premisa y vamos a empezar la misión que estaba por aquí. Ahí está. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates? You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. Pero yo creo que es verdad. Conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Que me voy a tener que meter de puñetazos con eso. Porque... Un brujo. A witcher, and I'd advise you to go back where you Si digo un brujo, yo creo que se cagan en ti. Invent men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like after we tan his hide. So Ah, stand pues no. down. Va a querer que peleamos Not igualmente. gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well. Bueno, pues se vienen hostias, gente. Now let's not do anything rash. We'll break your legs. No puedo... Get to hell, scofflors and cheats. No puedo usar magia, tío. Lat! Lat! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ostras! Y hay uno que lo ha aturdido, no sé cómo, porque no me he enterado. Está nefísimo todo, ¿eh? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Están poniéndome trabas, nada, ha sido un malentendido. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh, I see.
As the Duchess's protege, you may go. But this lord, Ostras, que se los llevan igual. you'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Que se los llevan igual, tío. Come on. Bueno. O mejor. A ver, ahora sí, vamos a hablar con el niño que tenemos vía libre. A ver qué nos cuenta. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Míralo el tío, el empresario. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my El stand. tío me quiere... El tío me quiere quitar el dinero. ¡Hostia, chaval! ¡Jo, Mayuyo! Muchísimas gracias por el raidito. Bienvenidísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? So then, ¿Sigues con el persona Mayuyo o qué? ask about. One of your patrons. Bienvenidas a estas tres Tall, personitas que elegant black llegáis. frock, not from ¿Qué around tal va here. todo? An arrival. ¿Estás con el persona todavía? I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud. Seguimos and con el clear. persona, sí, es que es un juego largo. Let's say Es un juego largo. 500 crowns. Muy bien, muy bien. Gotta be kidding me. Yo estoy con el de Witcher, que creo que las últimas veces que me has hecho raideito, sinceramente, creo que yo todas he estado con el de Witcher. O sea, que es un juego muy largo también este. 38 directos que llevo ya. 38 directos, que no sé cuántas horas serán, pero un montón. Y fuera de directo algo también he Got hecho it y all tanto. planned out. Creo que sí, sí. Nos hemos... Ostras, no le puedo persuadir. Bueno, no pasa nada. Es que nos hemos buscado juegos que son largos, Mayuyu. Nos hemos buscado juegos que son largos. All right. Pero bueno. Let's see if we can't Sí, figure sí, sí. something out. A ver, yo... ¡Hola! Que quiere que le pague 500 a este tío. ¿Estamos locos? That's not even worth the spit I'd need to use to discuss it. Pero qué tío, que me está timando el niño este. Ya te he dicho yo que era un empresario el tío. Madre de Dios. ¿Pero dónde me va? Out of the question. Quite simply no. Madre mía, el niño, tío. El tío debe tener la mejor casa de la ciudad si va engañando así a la gente. I know the fellow. Dios mío. Though I don't know his name. A steady patron. Gets Dios his mío. boots cleaned every few days. Pues sí, Mayuyo, nos gustan los juegos largos, pero yo creo que después de The Witcher me voy a tomar una temporada de jugar juegos But you lineales, can't más hear. cortitos, ¿sabes? Que vayan directo a la historia y demás, porque es que vengo de Dark Souls, que es, entre comillas, no es mundo abierto, pero When I clean boots, sir, I hay do una not have to cantidad see de what cosas happened enormes por before. hacer por todos I lados. clean. Luego The Witcher, o sea, son muchísimas horas seguidas. Antes de eso, Assassin's Creed Valhalla. Creo que después de todo esto me voy a tomar una temporada de jugar juegos de empezar y terminar cortitos así, porque... Vaya tela, vaya tela. Young man, you see this vial? Verdus, ¿cómo estás? Bienvenidísimo. Mentor carero, págale bien, mira, 500 que le pago al niño. Grande, y canjeando el fragmentito del Tulo. You will serve Bien 3 hecho. times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell Sí, me sí, where le the tuve que money pagar is. 500 al tío. Porque me But quité lo de won't hurt you, persuasión. will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters Ahora out. sientes lo que I nosotros leave sentimos con his tus boots at the precios. door of a house near the port. The door is Se red, me vacía la but cartera. I do not know if the gentleman Sí, sí. lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? Mira el tío, Without your respect, Acabo de sir, ganar boots can stand 500 the cleaning. en Thank 5 you. minutos Perhaps later. y quiere ahora ganar otros 500, de verdad. Madre de Dios. Este de mayor será un jefe cabronazo, ya os lo digo yo. Este será, vamos, Pretty well. fuá. Finding the right approach. Siga a reír, venga. Children. Yeah, saw that. Ahora sientes lo que nosotros sentimos con tus precios, dije Verdus.
destacando el mensaje ahí. Potente. Deja de restringirme los puntos del canal, que me los tienes en lo mínimo. ¿Cómo que te los tengo en lo mínimo? ¿El qué, One that Bootblack mentioned. La segunda persona más mentirosa del canal. La primera es Jechi, dice Darfect. La primera es tú por decirme mentiroso. Won't budge. Gotta break it down. Aquí al final acabaremos siendo todos You might just as well stand templarios. out in the street, Ya veréis. pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Nice. Ever consider becoming a burglar? El tío puede volverse humo y entrar por ventanas. Esto es una locura. Ultimately concluded it would be terribly dull. Come. El caballo porque se movía, gente. ¿Qué clase de poltergeist es este? ¡Ojito, Blood! ¿Cómo estamos, tío? Bienvenidísimo. ¿Cómo va la cosa? Pues aquí estamos, aquí estamos. Pues hoy la cosa la tenemos muy bien, a temperatura ambiente, Blood. Hoy la cosa la tenemos a temperatura correctísima. Sense him. ¿Cómo va tu cosa, Blood? Nos centramos hoy en la campaña, gente. Vamos a avanzar en la campaña, es lo único ya que nos queda. Vale, ya no tengo contratos. Las secundarias que quedan no las voy a hacer porque son horribles. La única que parecía más o menos divertida era la de Win. Pero es que la baraja de Skelliga es un tostón impresionante. No me gusta nada. No me gusta nada. Supongo que es porque estoy demasiado acostumbrado a la otra. A la de los reinos del norte. Y ya... Woman's likeness. Bit smudged. Is his lover? Y ya no quiero jugar nada con nada más. Tools were used recently. Detlef unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Primero muerto, pero gracias por confirmar que tú sí lo eres. Te van a doler los combates, dice Verdú. Reminds me of home. ¡Ojito Lobo! ¿Cómo estamos, tiote? Espérate. ¿Qué dice Lobo? Que ha puesto aquí tremendo texto. Pinche un tito a las mañanas. He intentado luego buscarle la cancioncilla de fondo para reconocer la canción, pero la verdad que no he tenido ni idea de cuál era. Pero aún así, yo también pienso en ti, Lobo. Cada mañana, cada una de las mañanas. Despertando de la siesta, bueno, bien. Ahí hemos de estar despiertos y atentos ahora en la hermandad. Ojito Jerry, bienvenidísima, ¿cómo estamos? Míralo, el dinosaurio bailarín. ¿Qué tal va todo, Jerry? Gente, vuelvo a decir, probablemente hoy es el último directo antes de que vuelva de Ámsterdam. Vale, mañana ya no creo que abra directo. Entonces hoy seguramente será el último. Y nos veremos ya el 13 o 14, ¿vale? Cuando yo haya vuelto. Cuando vuelva seguramente abriré directo, seguiremos con The Witcher, ¿vale? Lo terminaremos y luego nos pondremos con Assassin's Creed Mirage, ¿vale? Seguramente serán un par o tres de directos más de The Witcher cuando vuelva y luego ya empezamos Assassin's Creed Mirage, ¿vale? Así nos centramos solamente en un juego y The Witcher 3 lo dejamos ya terminadísimo, ¿vale, gente? Y a todo esto, cuando yo vuelva, faltarán 2 semanitas para el especial ampliable cumpleaños, ¿vale? Acordaros que estaremos jugando por la mañana a Only Up, estaremos luego por la tarde jugando a ¿cómo se llamaba? A un juego de terror que no me acuerdo cómo se llama. Ludo, creo. O algo así, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo ahí apuntado. Y estaremos jugando también por la tarde a un juego de estos comunitarios que solemos hacer con el chat cuando hay especiales y todo esto para jugar todos juntos y demás.
donde... Bueno, está todo explicado en Discord, ¿vale? Echarle un ojo en el cartel que lo publiqué ahí en el canal de... En el canal de eventos, ¿vale? Está ahí puesto, gente. También cuando vuelva os lo enviaré por mensaje para que lo tengáis en cuenta y os acordéis. Este traidor, me dice Lobo, ¿por qué? No me quieres. ¿Cómo que no te quiero? Hola a los demás guapetones. ¿Cómo que no te quiero? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Lobo. Claro que sí. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him. Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Que te vas otra vez. Sí, Sergis, me voy otra vez. Estaré... Me voy el 7 de madrugada y vuelvo el 12 por la tarde. Por la tarde-noche. ¿Qué pasa? Que a partir del día 1 hasta el día 6 tengo que ponerme a trabajar un montón para poderlo dejar todo listo y yo poderme ir el 7. Por eso tampoco seguramente vaya a poder abrir directo antes de que yo me vaya. Por eso os digo que hoy o mañana es el último... Es el último directo que voy a poder hacer. Yo es que ganas de tener dinero como tú, no creas, Jerry. Yo me voy ahora, pero lo que queda de año voy a tener que comer arroz, Jerry. Arroz cada día. De verdad. Agua con pan. Dice Verdos. El mentor. Bueno, gracias por sus bits y sus subs. Yo me largo de vacaciones. A ver si al regresar tienes canal, hijo de... Me veo... Me veo a algunos de vosotros haciéndome un ataque de DOS de estos. Sí, Jerry, es que tampoco estoy muy fino. Ahora mismo. Tengo un poco de tos, tengo el cuello un poco mal, pero bueno. Dentro de lo que acabe me encuentro mejor. Hace 3-4 directos estaba bastante más pachucho, Pero bueno, estoy mejor ahora, estoy mejor. Bueno, chichis, te tengo que dejar. Ando en la trabajación, que vaya muy bien. Un abrazote, Jerry, se te quiere enormemente. Mucho ánimo, dale duro y venga, que estamos aquí a miércoles, mitad de semana ya, hombre, mitad de semana. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. La he liado porque me falta información, gente. Me falta información. Voy a decir incorrecto. La he liado porque me falta información, gente. Porque hay cosas que no me he enterado. Voy a decir incorrecto. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See, you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renowed, we would strip the blackmailers of their hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help.
I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Vale. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I... Vale, ahora voy a leer un poco el resumen de todo. Informa a la duquesa de cómo va la caza de la bestia. Vale. Vale. Me voy a llevar todo lo que pueda de aquí, la verdad. Vale, inventario. Aquí tengo cosas para leer, sí. Vale. A ver, hashtag promesas falsas. Verdus, luego dices, es por mí, no pienso tomar el canal. Dice Verdus, Starfelt, pues esta oportunidad. El mentor deja descuidado el canal de la hermandad. Es hora de darle golpe de estado. La clave de ser un buen líder es saber cómo llevar a los valientes y valiosos guerreros a la batalla para ganar y no morir. Starfelt, te veo muy templario y queriendo entrar de frente dispuesto a morir. A ver, un segundo, gente, vamos a mirar. Esto. Después de lo que solo podría describirse como un sorprendente giro de los acontecimientos, el brujo no tenía otra opción que informar a la duquesa. Debía advertirla de que la persecución de la bestia no sería una caza de monstruos normal y corriente. Plenamente consciente del fuerte temperamento de Anarieta, la misericordiosa gobernante de Tuisan, Gerald tenía motivos para entender que la audiencia no se contaría entre las más agradables que hubiera tenido. Vale, todo esto quiero leer una entrada de personaje, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Este. No, este no era. A ver. Tras región encontró una carta que revelaba que Detlef estaba siendo chantajeado. Los chantajistas habían secuestrado a su amante, Renawet, y amenazaban con torturarla si no hacía lo que le pedían. De este modo, Detlef asesinaba a los objetivos que le asignaban. Tras controlar... Vale, Renawet se llama. La tendremos por aquí, supongo, ¿no? No, no la tenemos. Vale, bueno. Ahora que ya sé cómo va esto, vamos a volver aquí. Y vamos a hacer viaje rápido a la siguiente zona. Y vamos a hablar con Anarieta. ¡Ojo, Blood! Grande el fragmentito ese potente. Grande. Me mola un montón todo el entramado que estáis montando ahí, eh. Vale, a ver. Supongo que será un diálogo con decisiones y todo esto. Así que tengo miedo. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, a ver. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. Este no me acuerdo quién era. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either.
Those methods, pure invention, Ujú. only work in legends Me and suponía, fables. me lo suponía. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Adamarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end. No te metas en esto. Whoa, this is work for a witcher, not for your guardsmen. Yet when a witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my bet. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Some transform into giant bats. Others communicate. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of... Monsters driven by reason. Quiero encontrarlo e intentar hablar con él. Bueno, voy a decirle esto. It's way beyond being... Impossible. If so. Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way, cause... And they do not... They'd probably be pretty amused if you asked them. Then what can we do? Try to talk... I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to... Know what I'm doing. His lover was kidnapped. Blackmailed? Be so Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent, this one fell in love with a woman, a human, and he'll do... You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. Which is why that's my... Vampires only half the problem. Blackmailers at fault. And what do you... I'll find the blackmailer. You were to destroy... No one else should die. That's most important. Soon as the woman... Vale, a ver si es verdad esto. I admit to being swayed with... Got one lead. A few scraps of paper. One of them stained. A drop of wine, looks like. You've no idea how wrong you are, my dear. Send... In Tucson. Wine. Vale. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to... Ostras, este es el... Show him the paper scrap. Este no es el de mi... El de Then mi what, can villa. you determine which wine made this stain? O se le parecerá o algo. Yes, yes. The west bank of the Saar too. It's simple. That's impossible. Perhaps some Sonreal was stolen. We must go to the vineyard. Wait. Your Grace want... I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is... Your Grace, what you propose is... It pleases me to see you gentlemen finally agree on... We shall go, accompanied by the best possible... We will travel incognito. For the Incognito. duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Vale. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Vamos, va. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will... Dice, mientras más cabello tiene el mayordomo, más dinero tiene. Mira el rey de Wizima.
¿Sí o qué? ¿Esto es real? ¿Esto va así o qué? Bueno, a ver, aquí esta mujer es rica, o sea, esto se ve. Está claro esto. Poco después, camino a Castelravelo. This vampire, have you ever faced its sword before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Hey, Tony Champion! The bells must give you one Soy un rebelde. Madre mía, soy un rebelde. Colocan ahí un muro y paso por encima. Panthers have attacked the wagon. We must help. Stay back, your grace. We shall see to this. Back, you beast! Be gone! Stop. You beast! Be gone! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. They were fortunate we happened by. saved our lives. Hooray! Venga. Tell me more about this. Adiós, caballeros. Castelravello. It's the best in all Toussaint. An old master of the winemaker trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal Pero, State- pero, a ver, chat, pero ¿qué culpa tengo yo de las cosas? Mailing the vampire. ¿Qué culpa tengo yo de los complots que tramáis Wine was vosotros? just stolen from the estate. Geralt, why do you flee? We shall know when we arrive. It's not far now. Calla, mentiroso templario. Ay, Dios. Captain de la De verdad. Yo siempre acabo pillando por un lado o por el otro, gente. No lo entiendo. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full, Os gustará. especially since the rogue Al last juego que attacked vamos a the palace gardens. jugar en comunidad en el especial, os gustará. Se puede rolear bien, gente. Kind of you to Ya os lo ask, digo yo. Master Fabricio. Os va a gustar. I am Os willing. va a gustar. Your Grace? We were not warned. I shall Es que me lo estoy imaginando ya. at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castelravello? Venimos a hacer una inspección. Queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo, le voy a decir. O venimos a hacer una inspección. Venimos a hacer una inspección. This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Esa es. Oh, Esa es. of course, Your Grace. Dice Verdus. Jugaremos club y describiremos quién mató a Chechis. No. No sé si existe algún juego online de club. O sea, de club es Cluedo, ¿no? Supongo que será. Pero no. No. El Worldbox. Ya veréis, gente. Hacedme caso que va a estar muy chulo. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Sanreal? I am at your service. The Sanreal. How many One might say... Not like you make the wine all alone.
I see you've little notion how wine is made. The workers assist me only to the stage of fermentation. Workers, again, assist me during barreling, but the wine lies in the cellar, gains character. Once this process... Who hold? We've our own garrison. Guards who have We'll not get anywhere asking questions, I see. Your Grace? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Son Real. Either you lie to our face, or you are an idiot who... But... Silence! Toma ya. I shall inspect the barrels in person. Remind me, Esta mujer where is the es Son Real tiene store? carácter duro, ¿eh? In Joder. the main... I shall find it. Give me the key to the cellar and wait. Of course. Come with... Madre mía, esta mujer. We shall wait here, Master Fabricio. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Paso yo primero. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation complete. Everything lines up at first glance. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Herveloos. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Madre mía, lo robo todo, eh. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. I have a feeling we'll find something awry. Got Pomino over here. $1269 era este, ¿no? O sea, no. ¿Dónde está? Ah, porque puede estar arriba. ¿Puede estar arriba o cómo? No, 1270, este no es. 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Tampoco. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. Vale, este, justo el último. Justo el último. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. Full? Full. This one's full too. Full. Espérate que va a ser el último. No, This ¿todo one's full lleno? too. Entonces. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are.
The question is, are they full of Sonria? Ya, Grab puede it ser. up and the hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Ready. Step Pero aside. ¿cómo voy a saber yo? So, There's hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. Nada. Manarieta. A beber. Tú disfruta. Tú disfruta que yo pico. Cuando tengas dudas, mi joven bolsón siempre sigue a tu nariz. Revolting. Vale, lo he encontrado. Plonk. Esta mujer ha seguido a su nariz. aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Master Toma. Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. Míralo, mentirosillo este. Templario. Why did you do it? I couldn't resist. Is what I provide. I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I shall tell you everything. Who'd you sell? A few weeks passed at the pheasant. El Faisán, un aristócrata He called rico. himself a diplomat. He suggested we embark on an enterprise. Some of his... This man's name. He never revealed it. He was tall. De I've no cinta. Cintrin aristocrat. Really thought. I was a fool. Very foolish. Wine itself. We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. I had hauled the barrel there. That's it? At the That is to say, a few days passed. A messenger. That's enough. Know all we need. Your Grace, I beg your forgiveness. Lo va a matar. Get out of my sight. Uf, digo yo, esta mujer. Pero Captain, carga. have your men take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. Bueno, a las mazmorras. What De now, momento. Witcher? Luego le cortarán la cabeza. They Ya set verás. a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmail. Next, transport. I'll take it to... For once, I agree with you. We will do as... Venga, podemos empezar, gente. To wait. Let's get going. Vamos a por We will los. set out now. A Position por yourself los before you arrive. tíos estos. You take the cart and meet us there. Fine. When the hand... Vale. Una más y te desaparece al vuelo, Farfet. Relax. Now we wait. Ahí llegan. Mira, el que tiene el bastón supongo que será el que va a hablar. Entiendo. Ah, our favorite vintner.
It's not him. No es él. Ay, Dios. Toma ya. Bueno. Que empiece la batalla. Siento que me perdí un episodio de la historia entre Verdus y Zarpet. Esto es como Juego de Tronos, Blue, tío. Aquí esto está lleno de alianzas, traiciones y mucha política, ¿eh? Ostras, que hay barriles explosivos, tío. La escaramuza, madre mía, tú. Todo reventado. That was the plan, but Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. at your service. It was a good fight. We managed to capture one of the Ya me cae scoundrels. un poco mejor. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about Y you. creo que me va a caer mejor todavía. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True, you are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Grande. ¿Cómo se llama este? ¿Os acordáis? Yo no me Let us acuerdo go cómo to se her llama race. She awaits nearby. este hombre. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Esta mujer siempre está en plena acción, ¿eh? Cuando estamos nosotros ahí reventando a todo el mundo, ella está detrás. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Toma ya. Oh, 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 por favor. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call it. ¡Ay, Dios! Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Damián se llamaba. Vale, vale, to vale. lure vale. the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. Así lo In asustamos. that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Ay, ay, ay. Rope? Live bait. Great Que for se cague. monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Bien. Who hired you? He'll kill. Ought to be worried about me, right? Go on, man. The Cintrian. That's Cintriano. what they call him. I've never seen him, but I know. That's what they said, that we were. I don't know. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone... Yes, Your Grace. I'll report to the palace. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the... Vamos allá. Let's go to town. Las misiones estas, que cuando terminan, te dan la posibilidad
empezar la siguiente en otro sitio me gustan, tío, porque no me hacen perder el tiempo a mí yendo de un sitio al otro del mapa, ¿sabes? Esto en el juego base pasaba pocas veces, aquí en los DLCs parece que pasa más. I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be Pronunciado como exceptionally Demian, vale. confident to blackmail such a monster. El Cintriano podría ser en realidad un intermediario, lo voy a decir. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. need to find the Cintrian, whether or not he's responsible. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely. Someone's coming. Demian. Captain, why so long? We expected you hours ago. Ay, This Centurion does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small pensaba que force. estaba envenenado o algo y iba One a of caer yours has a desplomado broken ahora o arm, algo. Another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Don't care. Down to business. You learn anything? I will start at the beginning. The port warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned who had hired it. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguish. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellante. The singer. I've heard of her. The same. We went to her home immediately. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go. Precisely what we shall. We, your Que grace. disfrazados, bueno, ella se apuntaba, o sea, está claro. In that sort Ah, of Geralt company, y the yo. Witcher could use my help. Where's the Ay, event Dios. gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place. Ay, Dios. Geralt, you must don appropriate Tengo una attire. cita, gente. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. Ay, gente, que tengo una cita. Ay, ay, ay. Perfecto. Perfecto, gente. ¿Con Damien puedo hablar? No. Welcome to the capital of Toussaint. Vale, opcional. Ponte un atuendo que Ana Enrique considera apropiado para la velada. Vale. Pues vamos a hacer esto opcional, que le va a gustar, entiendo. Ya quisieras, dice el otro. Estaría bien, estaría bien. ¿Quién es este Cave? Cave, Tat, what? ¿Quiénes son estos? Cave, Tat y Neville. What? Didn't look like locals. Damien's right. I'm a hunted man. Han puesto precio en mi cabeza. Espérate. ¿Tendrán algo? ¿Una nota o algo? That Witcher's rather handsome.
No, solo tiene un muslo de pollo. Vale, bueno, pues nada, vámonos. Horrible times. Ahora tengo recompensa por mi cabeza, parece ser. ¿Qué diría la mentora si le paso el clip donde dice que tienes una cita y ella sabe que no es con ella? Pues igual acabo durmiendo en el balcón, Verdos. Podría ser, podría ser. Igual acabo ahí durmiendo. O igual me voy a Ámsterdam y ya no puedo volver, ¿eh? Me quema ahí la casa. Cambia el cerrojo. Uf. Bueno, voy a robar todo y la persona que hay ahí sentada. Bueno, igual. No, mejor hablo con este. Excuse me. There is no excuse. There is but Vale, me gustaría probarme algo. ¿Qué me pongo? Algo que le guste. Jubón elegante. Jubón elegante de cortesano. Jubón elegante de cortesano. Camisa, botas de Beauclair. Me voy a poner lo de Beauclair, yo creo. Si no pierdas la oportunidad de hablar con cada mujer encapuchada que te encuentres. ¡Ostras! ¿Sí o qué? Vale, perfecto. Pues lo haré, lo haré. No sé por qué debería hacerlo, pero lo haré, lo haré. Venga, me voy a comprar esto de Beauclair, me voy a comprar esto y me voy a comprar esto de Beauclair y luego una mascarita también. Máscara de lobo ahí. Perfecto, bien guapo que estamos ahora. Y esto pues lo vendo, esto lo vendo, vendo y vendo. Vale, inventario, vámonos a equipar con todo esto. Me pongo esto y me quito los guantes. Desequipar. Perfecto. Preciosísimo estoy ahora. Tremendísimo, ¿eh? Damned bedbugs. Did he sleep awake? Digo, ¿por qué Blue tengo que hablar con las mujeres encapuchadas? Ah, vale, te refieres a... Te refieres en esta misión, ¿verdad? Te refieres en esta misión, ¿verdad? No, a las que te hayas encontrado por la vida. Ah, vale. Pues mira, aquí hay una mujer encapuchada. ¿Por qué? ¿Por qué me gruñe? Ah, ¿por qué me gruñe? Está loca. Es que está lleno esto de mujeres encapuchadas, ¿eh? A todo lo que se mueva. A todo lo que se mueva, Verdus, tío. Aquí Gerald está para repartir amor. Igual que Alexios. No sé quién repartía más. Si Alexios o Gerald, por eso, No sé quién repartía más. La verdad. Ahora le tenemos que tirar algún piropo. Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Pues no, solamente Nothing asiente. like Perfecto, budding Gerald. artist, of Has perdido tu course, but oportunidad. just one other detail. Here, put it on. A mask?
All who attend the Mandragora's Ya llevaba una máscara. If you have one on, Bueno, vale, no me one pongo asks esta. who you are. Let's go. Soiree started. Gerald solo con mujeres. Alexios es no binario. They'd not have let us Cierto. in Y encima otherwise. con That's cabras certain. también. Esto es importante. El detalle de las cabras también es importante. Yo creo que Alexios disfrutaba más de la vida, ¿no? A tope, con todo lo que se movía. How do we find this Increible? Sí, sí, sí. Gana Alexios, gana Key Alexios. is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. Soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Me voy a apuntar lo de las mujeres encapuchadas. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you porque si no, no me voy a direct your acordar. attention to the performances prepared by artists of our community. We were really hoping to meet Cecilia Belant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaviri orchid. Orquídea Kaviri. Meaning? Vale. Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Vale, perfecto. Cheches, cuídate, nunca dejes de usar la capucha. Hay muchas enfermedades, no. Siempre, siempre capucha, gente. Siempre con capucha. Esa es, esa es. Be bold. Show us the artist in you. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you and Mother Lanza bolas de pino. I got it. It's the Sorito. It's not a landscape, Clem. It's a manifestation of the man's soul. No blood is all I see. Yellow. Why ever yellow? It's obvious. It represents transgression in its purest form. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab that green, lush and Tremendo, as a field of violets. Soy aquí Picasso, gente. Scarlet, crimson, oxblood. Icy lips, full sensory guarded lips. ¿No quedan bolas? Ah, Quite the noble color. Splendid. The sky. Voila. Fine. Now, allow me a moment to ponder. tremendo. I pray so. Tremendo. Come, let's look in the alcove. True talent. Hates like Believe them, vomit. He's a dancer. Absinthe. The preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built Oh, up a pretty Maya. powerful resistance. This painting is rather resistant. Does very. Let's go. ¿Este qué hace? Boards as you've ¿Qué made. tengo que hacer? Jaja. Está bien. Please leave. This is a private. Leave us be.
Pues me vengo aquí a ver si podía hacer algo, pero parece ser que Wish no. to be alone. Please leave. Please leave. We are busy. ¿Qué tengo? Buah. Buah. No. Perhaps yes. No, I don't know. Good health to you. No. Perhaps yes. No, I don't know. Good health to you. No. Perhaps yes. No, I don't Yo no digo nada, gente. Yo he sido el primero que ha entrado. La mujer está entrado luego. La mujer ha entrado después. We are busy. We wish to be alone. Please leave. Are you sure it's an origin? My employer is Spencer. Besides, have you not heard the news? Have I not? Leave us be. Oye, pero... No me deja aquí hacer nada. Look at the mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. Welcome. Come scratch my danglies. Have you seen the Skelliger Isles? Fine. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Ah, how beautiful. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. The dolphins. A ver, por favor, señor borracho. Illusion. The man is a true artist. Impressive. It's all about two things pretentious. I was prepared for all sorts of criticism, but Vale, ahí está. Lo tenemos. A esta obra la llamo Vómito del Unicornio. Pintura sobre lienzo de un artista desconocido. do not disturb. Shoo, shoo. Ay, 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 Dios mío. It's the Señora, right por flower. favor, tápese. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. The gracious lady. I've heard. At one point, the palace chamberlain even wrote to me. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. I've always longed. I think. ¡Ojo! ¡Ojito! Que ha triunfado el pintor ese. Specifically, To me? But why? Centrian noble you came here with wanted that Cintrian Noble. orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I Vaya. didn't see the nobleman. No es ella. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here, tall, dark. Know where he might be? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped. Excuse me, madame, monsieur, I cannot. Vale. Señora, tápese. ¿Quién eres el que hiciste con Cheche? Vale, usa tus sentidos de bruja. Estará por aquí, ok. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. Hit a fist tag. Artist's way of numbing their existential pain. And do not even wish to comment. El buen fiste de ahí. True talent paints like the great one. The great one. But he's a dancer. But what if he doesn't come? He'll definitely come. Don't
sorry, only artists Es un templario, te lo había dicho. Templarios son demasiados púdicos y con tabú. I'd recognize that voice anywhere. Hoy nos ha pillado. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Shh. Not so loud. Yes, Your Grace. Of course. Look, she's in her dressing room, where she went with her. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under. Es el hombre que buscamos. It must be him. We must get to the dress. Yes, Your Grace. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Vale. Understood. Quickly, Pero- upstairs. Pero, señora, déjame pasar a mí. Oh, le ha rajado el cuello, gente. Ostras. Too late. Ostras, chaval. He slit her throat. Qué brutalidad, sí, sí. The brute. Didn't go out the door. Guard would have known. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soiree to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Dios mío. Killed her and went La out. mató y luego salió por el balcón. Vale, déjame robar aquí cosas. Tore down the door. Bloody handprint made a platform. Clever. It's his. Must be pretty strong too. Must have climbed this ladder. Broke the flower pot when moving the door, then stepped in the soil. Footprints made by soiled boots. Could still be here. Need to stay alert. Vale, con cuidado. Vamos a saquearlo todo y me lo llevo. Ahí está. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Bloodstains. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Sí, 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 la puerta Sconces se está bent, moviendo. smeared with blood. Someone tried to A la grab it. ventana. Alguien saltó por ahí. Looks valuable, but it's not what he came for. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Ah, Fall had to have killed them. claro. Tiró al bueno. Y Jewel still Sintriano here, este though. se escapó. So our Centurion must have been the flyer. Ah, no. Ah, Sintriano es el que salió volando. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit. And ended up Que here. van a dejar ver el We have only fragmentito found evidence este. of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame. Poor girl. Always told her she chose her males badly. I'll alert the staff. Have them see to her body at once.
Guapa. I caught him red-handed, attempting to... What did you do? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. Ah, fue esta quien lo atacó y lo tiró. Dios mío, tío. He struck his head Qué on a picture agresiva. frame as we struggled. He was bleeding. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon. Fell out of the window. Just so. None too wise picking a fight. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as if... Bueno, a ver, Claim the puestos man was así, trying to pues, rob you pues when sí. you walked into the room? Yes, he stood over my Me dressing comería un table, cacho de esa pawing sandía, through my gente. jewelry. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. I bought it many years ago from a young woman. Jewel seems The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. the heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear So... Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an... This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Remember the place. More recently, the family's last heir, Roderick, returned. Know any more? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received... Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights. Oriana, everything we discussed here? Hope word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run... Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect... Forgive me, madam. You must excuse me a moment. Siempre que quieren hablar a solas o algo así, no me gusta nada. Nada de nada, la verdad. ¡Ojo! Gaerglin, muchísimas gracias por este raideíto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. No sé si nos conocemos. Creo que no. Primer mensaje del chat. Gaerglin, pues no nos conocemos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sorpresa, dice Cheno. Entonces, vale, ya sé por dónde va la cosa. Te ha traído Cheno aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Muchísimas gracias, Cheno. Y Gaerglin. Ya muchísimo que no te veía, Cheno. ¿Va todo bien o qué? Oye, que tú acostumbras a pasarte por los especiales que hacemos. El día 30 de septiembre, especial ampliable, Cheno, ¿eh? Haremos cosas divertidas. No, a mí no me trae nadie. Ah, pues entonces, ¿qué? ¿Pero tú me seguías, Gaerglin? ¿Tú? Porque pone que es el primer mensaje del chat. Ah, me han sugerido. Ah, vale. Vale, perfecto. ¿A qué estabais jugando, Gaerglin? Aún queda un mes, sí, queda un mes. Y no os preocupéis que yo os avisaré dentro de 2 semanitas, como siempre, con mensajito y todo eso, para que os lo tengáis bien apuntado y podáis estar aquí. Al Terraria, ostras, el Terraria es un juego que no sé cuál es, pero nunca lo he jugado, tío. He visto gameplays y tal. No sé si sería mi estilo y demás. El Terraria era ese que era como un Minecraft en 2D, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que es ese. Oriana, Creo que sí. any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. You were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought... Look, the wine, the jewel, both tied to you and worried about one thing. That somewhere at the end of this... Podría ser esto.
Podría ser. My sister, Siana. Dice... tú solo juegas con nuestros sentimientos. Cheche, dice Blood ahí a machete, Blood ha visto la oportunidad y la ha aprovechado el tío. No es para todo el mundo, ni mucho menos. Sí, es el que se parece al Minecraft. Vale. Yo, pues, yo al Minecraft he jugado muchísimos años, muchísimos, y he jugado, pues, un montón de veces, muchas partidas, nunca me lo he llegado a terminar, pero, o sea, llegar al The End y todo esto, pero sí que lo he jugado muchísimo durante muchísimos años. El Terraria, en cambio, no. He mirado gameplays y tal, pero no sé, nunca he dicho, venga, voy a probarlo. Supongo que los juegos que sean ilimitados, porque el Terraria creo que es ilimitado, ¿no? Que no tiene fin. No sé, no me acaban de llamar, pero bueno. Si en este maqueáis al project y me lo permiten los planes, contar conmigo, que al final siempre os doy plantón. No, en este no jugaremos al Project Zomboiche, ¿no? Pero haremos varias cosillas. O sea, échale un vistazo. Bueno, creo que ya estás en Discord y demás, pero échale un vistazo en el canal de eventos de Discord y ahí está explicado todo. Jugaremos al Only Up, que este es muy típico de hace poco, que ha jugado mucha gente. Jugaremos a un juego de terror que me recomendó mi hermano, que es muy chulo. Jugaremos a juegos comunitarios también, donde todos los del chat podéis participar, que va a estar muy chulo, como cada especial que hacemos algo así. Y ya veremos qué más hacemos. Joga, Erglin, muchísimas gracias por el follow, tíote. Dame un segundo que te lo devuelvo. A ver, un segundo, que te doy el follow back, que si no luego se me olvidan, tío. Erglin, a ver, le echaré luego, ahí está. Luego le echaré un vistazo a tu canal y a ver qué te cueces y cómo eres. A ver cómo eres. Jugarás con cámara, supongo, ¿no? Si quieres más opiniones del Terraria, pregúntale también a mi hermano. Ah, que también juega. Pues si has jugado al Minecraft, pruébalo. Yo tendré como más de 1000 horas al Minecraft y no me convencía el Terraria. Y llevo más de 450 horas al Terraria. Bueno, pues al final está claro que te ha convencido. Está bien, eso está bien. No sé, igual le doy alguna oportunidad. Tengo una lista de juegos enormes aquí en la descripción, todos los apuntados los que quiero llegar a jugar en algún momento. Y el Terraria no está, pero bueno, igual le echo algún ojo y no sé. A ver. Terraria no es infinito. Ah, sí, ¿tiene límites? No, pero me refiero en cuanto a historia. O sea, quiero decir, ¿tiene historia? ¿No tiene historia? ¿Te lo puedes acabar, entre comillas, como el Minecraft, que se puede acabar, pero luego tú lo puedes jugar libremente, ¿sabes? She left court when we were children. My parents banished. Creí que está involucrada, la hermana, Siana, ¿no se llamaba? You see, I recall her always being rather... Here that's normal for sisters. True. I suppose I gave as good as I got. The wine, its theft was the first clue. That's very... But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift. At the time, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our... A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries. ¿Por qué la desterraron eso? Quiero saberlo. Estaba maldita. Parents run afoul of some mage? No. She was born La maldición del sol negro. They said she was touched. Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbert that she could see. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had. Cedric stole his father's sword and Madre killed mía, his tú, brother. pero qué traumático todo esto. She destroyed 2 lives with a prank.
Madre mía, qué traumático, tío. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. Dice Gaerglin, tiene historia, hay una lista de bosses, cuando matas al último puedes y debes volver a matarlo para conseguir las mejores armas, armaduras, pero no tiene un endgame que digas puedes construir máquinas, granjas, es más limitado en eso. Vale. Pues no sé, yo, a ver, hay juegos que me gustan, pero creo que nunca los llegaría a jugar en el canal. Terraria puede ser uno de estos. Pero si dices que tiene historia, pues igual lo que hago es mirármela. Por ejemplo, hace poco me han dicho, me recomendaron el Max Payne, la trilogía, y yo dije, pero es que no sé si yo lo llegaría a jugar, ¿sabes? Y lo que estoy diciendo, por ejemplo, es mirármelo fuera de directo. Me estoy mirando los gameplays completos del juego. Igual esto lo hago con el Terraria también. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sion... Vale, encontrar a la no matter hermana. what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. Vale, perfecto. Lo haré. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Vale, ojo, que ahora viene esta. ¿Por qué? ¿Presentaros aquí? Regis, what a surprise. ¡Ostras! ¡Ostras! Y está el otro. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? My very dear friend, Detlef van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witcher's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, Uf. so I... Dice, lo que pasa que hay varias builds y está bien descubrirlas todas. Pero vamos, la historia del Terraria mejor en algún vídeo. Durante el juego te cuentan demasiado poco, algunos diálogos y poco más. Vale, perfecto. Bueno, yo me voy a ver si me voy a cenar y nada, a trabajar. Vale, ostras, que trabajas por la noche, tío. Pues mucho ánimo, que aproveche la cena. Muchísimas gracias por el raidito y por el follow. Te lo he devuelto, me pasaré por tus directos también a ver qué cosillas tramas por ahí. Y nada, un placer, tíote. Que vaya muy bien, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho, Garglin, nos vemos pronto. Una mesa muy incómoda, pero Ana Henrietta no tiene idea de nada. Pero Ana Henrietta no tiene idea de nada. Bueno, a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene idea de nada? Claro que tiene idea, ¿no? O sea, Ana Henrietta... Ah, no, claro, porque no es... No sabe de los vampiros. Ah, claro, no... Ostras, claro, no sabe que son... Claro, no sabe que son ellos dos. Claro, no sabe que son ellos dos. Uf. Vale. Juegos de construcción y supervivencia principalmente. Eso verás en el canal. Ostras, vale, perfecto. Pues le echaré un ojo, tío, le echaré un ojo. Nos vemos pronto. Nada bueno trama, dice Cheno. Bueno, lo veremos. Lo he dicho, Garglin. Que vaya muy bien, tíote, que aproveche la cena. Ánimo con el curro y nos vemos pronto, ¿vale? Chao, tíote. Invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for ages, literally. Bueno, a ver, ya con esta frase sí que sabe que son vampiros, ¿no? Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are friends. Completamente cierto. ¿Te sorprende? Le voy a decir. Bueno, le voy a decir completamente cierto. Bueno, le voy a decir, ¿te sorprende? Seems surprised. Why? I never would have suspected Regis to find common ground with a Witcher. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options? Esa no me cae bien, ¿eh? No me cae bien esa Despite mujer. what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might a monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require
protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this? It must be why you and Regis are friends. If Buah, I la understand música. you correctly, Tensión. rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. No me cae bien esa mujer. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. No sé por qué no me cae nada bien esa mujer, tío. Tiene como un... no sé, tío. No me cae bien, no me cae bien. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Oriana, she really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen, but I shall... Guessing it's no accident you... It would be quite some coincidence indeed. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. That's splendid news. If they are there, Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Buah, la que se va a liar, eh. Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. Buah, gente, la que se va a liar aquí. Good luck, my friend. Tiene buena pinta lo que va a pasar en este DLC. Uf. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to 2 exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? You have exceptional friends. This Detlaff, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. He seems... Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of it. Didn't expect the evening to end. Neither did I. But I have not... Gotta Tengo go que to ir a Duntine. Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count Delacroix' mill. It stands along the Saône Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. Asaltaréis el castillo, gente. O sea, que no vamos en son de paz. De paz. Vamos a asaltar el castillo. Ostras. Siana. Claro, no aparecerá, ¿no? En el glosario no aparecerá Siana, ¿verdad?
A ver. No, no aparece aquí. Vale. Mapa del mundo, a ver. Vamos a ir al de esto de viaje rápido y tenemos que ir hasta ahí, vale. Vamos a ir a Cuervo Blanco. Lo tenemos más cerca. Traditional values and morals. That is the remedy for two such problems, not two swords. Estamos acumulando puntos de habilidad para ir mejorando las maestrías y esas cosas. Bueno, no sé si se llaman maestrías, las mutaciones. Eso es. If my lips don't speak of wine, my wine. Te estás acercando a un punto de inflexión en la trama. Después no podrás terminar ciertas misiones secundarias. Guarda la partida antes de continuar. Bueno, no me importa. Vamos a guardar una ranura nueva. Pero ya os digo que lo que nos queda de contenido secundario no me importa realmente. Porque ya no lo voy a hacer. O sea, ya lo único que me falta es la campaña. Después de medianoche. Nos falta... Nos faltará mucho que para... Nos faltará mucho que de campaña, de misiones. O sea... Un directo seguro, ¿no? Pero dos... para saber el tiempo que me puede faltar para avanzar en Assassin's Creed, mira. O sea, antes de empezarlo. Un par de directivos igual. Hoy estamos avanzando bastante, creo. No sé, no paramos de hacer cosas. Dices, estoy preparado, tenemos un plan. Vamos a ver. Pues con dos calculo que sí, depende de tus elecciones. Ok. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Vale, perfecto. Digamos, con este ya avanzas bastante dependiendo de cuánto más vayas a estar. Pues no creo que mucho tampoco, la verdad. Pero bueno, a ver lo que estamos. Yo creo que hasta las 9, quizá media horita más podemos. Y luego ya se tendría que ver. So it begins. Que empiece la fiesta, gente. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans.
Siana y Ren. Ostras, tío. Ah, claro. Si vamos con el traje elegante, tío. No tenemos el traje de armadura. Si vamos todo elegantes. De verdad. Normal. De 3 golpes me han reventado, tío. 3 golpes me han reventado. ¿Pero esto qué es? Esto y esto. De verdad, Digo yo, ¿qué está pasando? Vale, perfecto, vamos allá. Como debe ser, siempre elegante. Sí, ¿no? Sí, aquí la elegancia es importante. Hasta que te revientan la cabeza. Entonces dices, bueno, igual si me pongo al menos un casquito. Ahí está, toma por saco Roderick este. Bueno, no lo he matado. Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. Where's the hostage, the woman? I know nothing about a hostage. Where are they now? There's someone with them, woman? Of course. She... And a whole pile of trouble along... Packing. We were to leave together. Where is she? Yes. What will become? Lo voy a dejar vivir. Lo ayudo, va. Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. Me gusta ser buena gente siempre, aunque luego igual pasen cosas malas, pero bueno. Madre mía, qué débiles son estos, ¿no? Y todos tienen nombre, o sea, está bien, todos tienen nombre. NPCs con nombre está chulo. Giving you one last chance. Yield. That harlot got us into this. Kill him! Attack! Ay, Dios, ¿y esto? Estos son vampiros. ¿No? ¿What? Estos son vampiros, ¿no? No me digas que es Deadla. Me cago en la leche, tío. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, tío? Estos no deberían estar aquí, gente.
Qué locura. ¿Te creías que iba a dejar su amada sabiendo dónde está ya? Ya, ya, ya. Wasn't expecting to see you two here. A ver. Thought you could use our help. So, Witcher, this is no time to explain. Red is red. Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Se puede liar, ¿eh? Se puede liar, gente. Grande Blood el fragmento. Vale, esta es... Rena, Ah, vale, esta es Rena, ok. are you hurt? If any of them. What? You know me. I'd never let them hurt me. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que ha pasado que no me he enterado? ¿Hay algo que ha pasado que no me he enterado? Waited for you to come. I didn't know where to look. They threatened to kill you. La botella. Sí, he visto la botella, pero... I failed you. Igual no es ella. Igual es una poción para transformarse o algo. Uy. now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Es ella. Ah, vale, vale. Roderick, Duntine's lord, told me where I'd find Siana. Then speak and let's grab her. Time is short. Pero porque ha mirado la botella. Said she was in a room in the tower. Algo aquí hay algo que Very no... one we're in right now, which O es ellas. evidently looks nothing Algo like que the hay aquí que no prison cell. cuadra, eh. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen sans renown. Ostras, que es la misma. What's your Ostras, chaval. Ostras, chaval. Ella es la hermana, tío. Es la hermana, tío. Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Deadloff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. Buah, chaval. Buen plot twist este. Rena's not her real name. This is Siana. And Siana is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Siana was banished as a child, but it seems she trekked back here recently, moved into Duntine, and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Siana had gotten from her father as a child. Sorry, Deadloff. She used you. Part of her plan.
buenísimo. Hombre, a ver, ¿cómo que no? Si la va a matar. You will come to Teshumutna and explain all. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Demasiado piadoso ha Just sido, yo fly creo. off. He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Detlef like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Esta Find mujer her. se mete en todos los Your fregados Grace, siempre. that... Nunca tengo que ir yo a ningún lado para completar la misión porque ella siempre aparece en el sitio de la misión. Es increíble. Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Debería responder por ser un memo. Bueno, gente, sabrosa, debo retirarme que tengo que preparar unas cosas. Nos vemos luego. Verdus, muchísimas gracias por pasarte, tíote. Muchísimas gracias, lo agradezco siempre. Un montonazo enorme. Te como la cabeza. Que vaya muy bien. Nosotros tampoco tardaremos en cerrar, yo creo ya. Y nada, tío. Nos vemos pronto, ¿vale? Cuídate mucho, Verdus. Si ya no abro mañana, nos vemos a la vuelta y te como todos los deditos del pie. ¿Vale? Que vaya muy bien, Verdus. Cuidados, tío. Chao, 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 tío. Vamos a decir eso. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Eso Sienna's. es una... She was behind it. You're mistaken. You must be. Podría This ser, cannot be Verdus. true. Podría ser. Your Grace, I know Cuídate, this tíote. vampire. What? Un abrazote, nos You vemos know pronto. him? Who is he? Detlef. The same who so recently sat at my table and told me of Ese Nazaire. es. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet Tiene him genio at the esta. appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head.
No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Ostras. Decisión. O una cosa o la otra. You think her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Detlef's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Siana's committed terrible crimes. Spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Uf. Duro. Duro, hombre. Repeat for the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is No also permitiría my que sea sister. linchada, sí, claro, We are pero bien que bound by querías. blood and by a Bien que shared querías childhood. I la shall not cabeza allow her to be lynched. del que se supone que lo había hecho, que luego ha resultado ser tu hermano. Pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Estoy en ello. We're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. ¿Happy Meal? ¿Cómo que Happy Meal? At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent. You, Witcher, have had a week. The aid of my... I've begun to suspect my Buah, a ver, esta es decir, ok, lo haremos. Esta es decir, la vacilamos. Y esta es súper vacilada, o sea. We'll catch him, Your Grace, sooner or later. I should hope so, Witcher. For the sake of all Beauclair and yours. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Siana tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... What? Vampiros. Ostras, que atacan los vampiros, no jodas. Speak now. Vampires. They protect the city. Captain de la Tour defends the square in the old landing. But so many lives lost. Madre de Dios, qué liada. Madre mía, gente.
Si ese Detlef quiere guerra, tendrá guerra, tío. This time I'll hear no excuses. Palmer and you. Esta parte es guapísima. Madre de Dios, gente. Qué locura esto. Landa. A ver, vamos a usar sangre negra mejorada de esta. Que me han hecho... Que me han hecho un KS. Que me han hecho kill steal. Que le han tirado una ballesta. Me cago en... Se han quedado el oro, tío. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans. De verdad, qué ladrones. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I'd put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out. Force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire Es duchy. que se ha pasado, tío. Moderation was never his strong suit. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs Y dejará en paz a la ciudad. speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, because I might. Still no chance. Ah, es que este es el problema. I do not recall ever suggesting we ask her permission. Ostras. No. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Claro, es que es muy peligroso, It tío. seems unlikely in the extreme. Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Siana's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Buah, la decisión, tío. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detlef out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detlef will Claro. be forced to appear. Pero junto a los demás So this vampiros. unseen elder, how do we convince Ah, bueno, him to claro, summon solo Detlef? convocar a We must Detlef, find him ok. first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is a... Yeah, figured it out. All right. Ah, let's say también she es un gets me in vampiro. to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for?
Should we free Siana and arrange for her to meet with Detlef, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detlef included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to ¿De fight qué parte te Detlef. pondrías? Claro, ella se pondría de parte de Should you Detlef. decide your sword is the sole solution? No me interpondré en tu camino. Appreciated. Certainly hope so. Now, please tell me. what Ahora, is it? lo tenemos que decidir ahora ya. Tengo que pensar en ello. Estoy pensando en liberar a Siana, hablemos con Damien. Me inclino por no hacer estupideces, busquemos a Oriana. Tengo que pensarlo. No idea. Need to think. Not an easy choice. Understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided and learned something, perhaps, whisper a word to the Ravens. I shall find you. Vale. Pues si nos dejan volver al mundo y controlar a Geralt, creo que es buen momento para dejarlo por aquí, que llevamos 2 horitas y pico, son las 9. Vale, encuentra a Damien y pregúntale dónde está retenida Siana. Pregunta a Oriana dónde puedo encontrar al anciano oculto. Uf, gente, esto se va a poner aquí tenso, Esto se va a poner aquí. Guardamos partida. A ver, misiones. Mira, o una cosa o la otra. Está bastante claro que la vida... Vale, la noche de los colmillos largos, gente. Vamos a dejar el directillo por aquí. Yo creo que ha sido... Bueno, es un buen momento para cerrar hoy. 2 horitas de directo. Hemos avanzado, yo creo que mucho en la campaña, la verdad. Y eso. De momento puedes completar... Ah, ¿puedo hacer las 2? Una vez que las hagas, puedes elegir qué camino tomar. Ah, vale, está bien. Está bien eso. Pero claro, una vez... Ah, bueno, vale, claro. Sí, entiendo. Vale, pues esto lo haremos. Ya os digo, gente, mañana ya no sé si habrá directo, ¿vale? Yo de todas formas por Twitter avisaré si lo hay con tiempo, pero no lo sé. Vale, así que si en caso que ya no hubiese directo, o sea, si hay directo nos vemos mañana y avanzamos. Si no hay directo, gente, me despido de vosotros ya, porque ya no habrá directo hasta el 13-14 de septiembre cuando vayamos a volver. Muchísimas gracias a todos por pasaros, como siempre, a todos los que os habéis pasado a saludar, a dejarme el bloqueito, a charlar conmigo, a dejarme de fondo, os lo agradezco un montonazo enorme. Muchísimas gracias también a la raid de Gaerglin y a su follow. Cheno, muchísimas gracias también por proponer la raid. Muchas gracias también a la raid de Mayuyu, que nos ha llegado antes. Y nada más, gente, cuidaros un montonazo, ¿vale? Nos vemos mañana, os avisaré con tiempo por Twitter, ¿vale? Os dejo por aquí las redes. Y si no, nos vemos a la vuelta de vacaciones, ¿vale? El 13-14 de septiembre. Lo dicho, gente, cuidaros un montonazo, que vaya muy bien. Un abrazote enorme, un besazo en los morros. Y nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Chao, mis discípulos, vamos hablando por Discord. Adiós.